Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala. Njegovo ime je Trapper. Trapper je lik koji vidi Duel Monster spirite i želi sve da ih zarobi. Kao što lovac lovi životinje, tako Trapper juri spirit monstere. On ima specifičnu tehnologiju, kapsule neke koje drže spirit monstere kao zatvorene i crpi iz njih energiju. Glavni cilj Trappera jeste da od Jessija uzme kristalne zveri, odnosno njihove spirite. Vrhovni cilj koji on imao jeste da on bude osoba koja će da nađe Rainbow Dragona i da uhvati njegovu Duel Spirit. Njega prvi put vidimo tako što krade od jednog dečaka Duel Spirit kartu, odnosno Jerry Beans mana. Međutim, Jesse to vidi i želi da nađe Trappera i da vrati tom malom dečaku njegovu kartu. Međutim, Trapper je to već smislio još odavno da bi njega jurio Jesse, da bi u nekom trenutku Trapper uzeo od Jessija sve kristalne zveri. Pa je tako uz pomoć Vipera Trapper imao duel protiv Jessija. Sad što se tiče Speed Duela, nismo ništa za njega dobili, pa čak i karte za njegov špil ne postoje. Ali njegov sistem igre i njegova tematika može da se napravi u Speed Duelu. Ja sam napravio 3 skilla i 1 špil za njega. Hajde da vidimo šta sam to spremio. Pa hajde da krenemo sa ova 3 skilla. Prvo idemo Trapper. Flip this card over when you activate this skill. Prey Lure. Trapper skill. Once per turn during your main phase, you can place one prey counter on this skill, maximum 5. Based on the number of prey counters on this skill during your main phase, you can use each of the following skills once per duel. 2+, inflict 400 damage to your opponent for each prey counter. 4+, place as many as possible monsters from your opponent's field to your spell and trap zone as continuous spell cards and skip your battle phase this turn. Ovaj skill radi sa prey counterima i on ima te neke karte koje budu zamke za protivnička čudovišta i on ih prebacuje kod sebe na spell i trap zonu, kao što bi radio ovaj drugi deo skilla, što bi pokrao sve monstere protivnika i prebacio bi ih u tvoju spell i trap zonu. Znači do 3 monstera maksimum ako nemamo ni jednu spell i trap kartu. Međutim, on je imao i neke burn karte, pa sam tako i dodao i ovaj drugi deo skilla, gdje ako imamo 2 ili više prey countera, možemo da burnemo protivnika za 400 poena, a možemo maksimum 5 da imamo ovih prey countera, tako da 5 puta 400 možemo da burnemo protivnika čak 2000 životnih poena, što je u Speed Duelu dosta dobro, polovinu životnih bodova samo eliminišeš protivniku. Doduše za 5 poteza, ali do tad igra može i da bude gotova. Tako da, to je Prey Lure skill. Idemo drugi skill. Trapper, flip this card over when you activate this skill. Otvaramo ovako. Trap Booster. Trapper skill. Once per turn during the start of either player's main phase, you can discard one trap card. Then during this turn, you can activate one trap card from your hand, except during damage calculation. You can activate this skill 3 times per duel. Daje ti mogućnost da igraš trap kartu iz svoje ruke. A vidjet ćete, ubacio sam dosta tu trap karti za njegov špil, jer ipak je on Trapper. Idemo sljedeći skill. Trapper. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. I onda je skill Hunting Tactics. Trapper skill. Once per duel during your main phase, you can set one Trap Hole trap card from your deck to your spell and trap zone.
Apply the following skill. Your hunter monsters gain 100 attack for each trap hole trap card in your graveyard and prey counter on your skill. E sad, ovaj skill radi znači sa trap hole kartama, što u speed duelu imamo dosta. Tako da možemo jednu da setujemo i to nam je zato ovdje limitacija da vučemo jednu kartu manje, jer ćemo jednu već kartu trap hole moći da setujemo iz špila direktno. A drugi deo skilla je boostovanje hunter čudovišta. Vidjet ćete šta sam ubacio, ovo je špil od hunter čudovišta. I oni se boostuju za svaku trap hole kartu i prey counter. Kada bi igrali samo ovaj skill, ovdje bi se računalo samo trap hole karte, bi boostovale, ali ako igramo sa prey lurom, znači kao double up metodu, za svaki prey counter i sa ovog skilla hunter čudovišta bi dobijala po 100 za napad. Što znači da kažemo ovdje bi bilo 5 countera max, znači dobijali bi 500 i za svaku trap hole kartu na groblju to bi bilo jedno, eto, 400-500 za atak, znači za otprilike 1000 poena bi bili jači hunter monsteri. Ali dobro, ajde vidimo šta sam spremio za njegov špil. Imamo Sword Stalkera, jedan kao njegov boss monster, znači ovaj cijel špil nema neke boss monstere, zato što i on nije igrao neke moćne monstere. Tako da Sword Stalker je jedan i gledao sam da mu budu sve warriori. Eto, znači imamo Sword Stalkera kao jednog warriora, Vampire Hunter, ovo me podsjetilo ajde po imenu što je Hunter, nego što je i Trapper koristio kao neki bič, pa me podsjetilo na njega. I super što je isto warrior, 1600, onda to je to 3 kopije njega i u fazonu dobro bi se boostovao kroz ovaj skill. Tako da sa 1600 svaki boost mu dobro dođe, tako da budu jaki biteri. Makura the Destructor, on je monster koji dozvoljava nam da odigramo trap kartu iz ruke, što je super za ovaj špil, kad je već fokusiran na trap karte. Ja sam mu ovdje dodao, na primjer, ceo set ovih škorpiona, Don Zaluga, onda Mana the Thorn, Chick the Yellow, Cliff the Trap Remover i Gorg the Strong, znači ceo set njih. I to bi bili svi monsteri koje sam ja njemu zadao, tako da nije loše, 10 čudovišta, 2 za žrtvu, to je Sword Stalker i Gorg the Strong. Ovi ostali su lagani neki monsteri, tako da to je to. Što se tiče spell i trap karti, imamo jednu rotu koja nam bukvalno dođe draw power za warriore. The Warrior Returning Alive, super stvar za ovaj špil. The Fusion Sword Musarame Blade, znači svi su warriori, znači za sad sve karte rade za warriore. Pot of Avarice, jedna karta koju je on igrao i koja postoji u igri, tako da Pot of Avarice. Allure of Darkness, znači dosta draw powera ima ovaj špil. Double Cyclone, to sam ubacio kao back row removal zbog pre-lure karte. Dobra stvar je što možemo da pokupimo protivnička čudovišta i oni se računaju kao continuous spellovi. Odigramo double cyclone, uništimo jednog tog monstera i uništimo protivničku kartu, tako da eto ima nekog smisla. To je što se tiče spell karti i što se tiče trap karti, ovo su trap karte sve koje se nalaze u speed duel formatu, a da su trap hole-ovi. On je igrao onu najobičniju trap hole kartu, onu osnovnu, ali to nema u speed duelu, pa sam ja odlučio da mu dam sve ostale. Pa imamo Floodgate, imamo trap hole of spikes, adhesion trap hole, acid trap hole, da, i ovdje u side decku sam ostavio chaos trap hole, mada ovo je mnogo glupa karta, ali eto, da se nađe sa strane. I zadnja trap karta je Kunai with Chain, to me podsjetilo na njegovu taktiku kada hvata tuđe monstere i bukvalno ih zarobljava. Tako da Kunai with Chain je baš dobro upao tematski u ovaj špil.
To je bukvalno 21 ili 20 karata u špilu, lagan špil. Ono što ja ovdje imam kao višak, neki dodatak, možda neka fora, je trap removal. Ovo podsjetilo na lovce i njihove zamke. Ovo double snare, zato što igra trap heavy deck, može možda protiv džinza da se iskoristi. Sam rekao trap hole, chaos trap hole. I legendary fisherman, jeste ovo je ribar, a ovo je lovac, ali ima eto tu neku foru, pa eto našao se još jedan warrior u njegovom špilu. I to je to što se tiče ovog karaktera i ovog špila. Hvala na gledanju, na lajkovanju, šerovanju i tako to. Vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Ćao!